सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शुक परीक्षित संवाद माध्यम भागवतर द्वितीय स्कंधरे जोग धारण द्वारा शरीर त्यागर विधि, ब्रह्मा और नारदंक संवाद, अवतार मानकर संक्षिप्त वर्णना एवं महत्त्व आदि प्राकृतिक सृष्टिर उत्पत्ति विषय उपस्थापित होइछि। एहापरे अछि ब्रह्मांडर उत्पत्ति एवं विराट पुरुषंक स्थितिर वर्णना। तृतीय स्कंधरे उद्धव विदुर संवाद और विदुर मैत्रेय संवाद माध्यम 10 विध सृष्टि, मन्वंतरादि काल परिमाण, हिरणाक्ष वध, सृष्टि प्रकरण, कर्दम देवहूति उपाख्यान और भगवान कपिलंक अवतार कथा वर्णित होइछि। चतुर्थ स्कंधरे दक्ष यज्ञ विनाश, ध्रुव चरित, पृथुंक चरित तथा पुरंजनपुरर व्याख्या उपस्थापित होइछि। पंचम स्कंधरे रहिछि प्रियव्रत उपाख्यान, वृषभ और भरत चरित तथा दीप समुद्र इत्यादिर स्थिति विवरण। षष्ठरे अछि अजामिल उपाख्यान और दक्ष कन्यांक वंश वर्णना। सुतौवाच तुष्टा प्रजापति नंदन विश्वरूपरे उत्पन्न एहांक जन्म मरणादि वृत्रासुरकु इंद्रवधि। दितिर पुत्र जे हिरण्य आपर हिरण्याक्ष पुण एहांक जन्मर चरित पराहवधिले जे मन्त। एहांक पत्नींकर दन सुयज्ञ राजांक विधान नारद जे मन्ते बधिले पवन जे सने जन्मिले। पणचा स्वरूप धइले दृढ प्रतिनाश लोहिले दितिर गर्भे पशि पुण इन्द्रता कले भिन्न भिन्न। ए षष्ठ स्कंधर चरित ऊनविंश अध्यायुकत एवे जे सप्तम स्कंधर हिरण्यकशिपु असुर। ताहार पुत्र प्रहल्लाद जे दैत्येश्वर इंद्र ताहाक जेते चरित प्रहल्लादक कष्ट मत। हिरण्यकशिपु निधन नृसिंह रूपे विदारण ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्र चारि वर्णर धर्म भेद। ब्रह्मचारी जे वानप्रस्थ गृही सन्यासी चारि मत एथिर धर्म वर्णाचार सर्वधर्म कर्म विचार। श्राद्ध विधि रे जेते होई सप्तम स्कंधे एहा कही 15 अध्याय संपूर्ण एवे अष्टम स्कंध सुण। चतुर्थ समनुचरित भूत वर्तमान जीवंत गज इंद्र जे मोक्षण ग्राहको चक्रे निवारिण। सापरु करी परित्राण देले से वैकुंठे स्थान विष्णु मन्वंतर मानरे हयग्रीवादि अवतारे। वराह मत्स्य जे कच्छप नरसिंह वामन रूप नाना अवतार महिमा क्षीरोद मंथन उपमा। सकल रत्न उत्पत्ति लक्ष्मी अमृतर संभूति ऐरावत उच्चैश्रवा वारुणी संभूत होइबा। धन्वन्तरी जन्म कारण मोहिनी रूपर धारण ईश्वर पार्वती सरधा मोहिनी मोहे जेउ बाधा। अमृत भक्षे राहु छेद चंद्र सूर्य ग्रासिबा भेद अमृत न पाई असुरे देवंक संगे युद्ध कले। स्वर्ग छाड़ी इंद्र समिति पशिले गहन वनस्ते बलिजे स्वर्ग भोग करी दानिण नाही समसरी। पुत्रंक
কষ্টে দেব মাত অদিতি কলে পয়োব্রত বামন জনম হইলে যজ্ঞে প্রবেশ দান ছলে বলি ঠারু দান গ্রহণ শুক্র নিষেধ কলে পুণ বলিকি করিণ বন্ধন তিনি পাদ যে ভূমি দান বামন বিশ্বরূপ হই পাদকে পৃথিবী ঘটই পাদেক আকাশকু গলা ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড ফাটি গলা আকাশ গঙ্গা যে বহিলা জগত পবিত্র হইলা নাভি কমল পাদে হই বলিকি পাতালি চাপই সত্যব্রত রাজা চরিত প্রলয় জଳରେ যে মন্ত মৎস্য অবতার সে হই মৎস্য শৃঙ্গরে নাব বহি ভ্রমিলে মহার্ণব জলে শঙ্খ দৈত্য মারি হেলে সে রাজা দিবাকর বংশে জন্ম হইলে মনু অংশে বৈবস্বত মনু হই যেমন্তে স্বর্গে সে বসই অষ্টম স্কন্ধে চরিত ত্রিবিংশ অধ্যায় সমাপত নবম স্কন্ধে এবে শুণ বংশানুচরিত বিধান যে সূর্য বংশানুকীর্তন সূর্যর অটই নন্দন বৈবস্বত মনু নাম ସେ ବଂଶେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଜନମ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ହେଲେ ପୁଣ ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମରେ ରାଜନ ଶଙ୍କର ସାପେ କନ୍ୟା ହେଲେ ଇଳା କନ୍ୟା ସେ ବୋଲାଇଲେ ତାରାକୁ ହରିଲେ ଯେ ସୋମ ବୁଧ ତହିଁରୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ଇଳା ଗର୍ଭରୁ ବୁଧ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ପୁରୁର ବା ଉପୂଜେ ତାହାର ଯେତେ ଉପାଖ୍ୟାନ କହିଛୁ ବିସ୍ତାର କରିଣ ଏ ଦୁଇ ବଂଶ ଆଦ୍ୟ ଏହି ଏଥୁ ସମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଯେ କଥନ ସସାଦ ନୃଗ ଉପାଖ୍ୟାନ ସର୍ଯ୍ୟାତି ରାଜାଙ୍କ ଚରିତ ସୁକନ୍ୟା କରିଲା ଯେମନ୍ତ ଯବନ ଋଷି ଉପାଖ୍ୟାନ କାକୁସ୍ଥ ରାଜବଂଶ ମାନ ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ରାଜାର ମହିମା ସେମାନେ ଧାତାର ଗାରିମା ସୌଭରୀ ଋଷିଙ୍କ ଚରିତ ସଗର ରାଜନ ଯେମନ୍ତ ସଗର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ ଷଷ୍ଠୀ ସହସ୍ର ସୁତ ତ୍ୟାଗ କପିଳ କୋପରେ ଦହନ ଦିলীପ ରାଜାରୁ ଯେ ପୁଣ ଭଗୀରଥର ଉତପନ୍ନ ଗଙ୍ଗାର ଯେବା ଆଗମନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରିତ ହୋଇଲେ ଦଶରଥ ସୁତ ବାଳକ କାଳେ ସେ ମୃଗୟା ବନୁ ଆଣନ୍ତି ଗଜହୟା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ ବାଟରେ ତାଡ଼କୀ ବଧିଲେ ଗୌତମ ପତ୍ନୀ ଯେ ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣ ମୁକତ ହୋଇଲା ମିଥିଳାପୁରରେ ଜନକ ନୃପତି ଅଟଇ ଧାର୍ମିକ ସେ ଧନୁ ସ୍ୱୟମ୍ବର କାଳେ ମିଳିଲେ ସକଳ ଭୂପାଳେ ଶିବ ଧନୁ ରାମ ଭାଙ୍ଗିଣ ମୈଥିଳି ବିଭା ହୋଇଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ ପ୍ରବେଶ ନୃପତି କରଣେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୈକେୟୀର ସତ୍ୟ ପୁଣି ସେ ଦଶରଥ ନୃପମଣି ରାମ ଯେ ବନବାସ ଗଲେ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଘେନି ତୁଲେ ଅଗମ୍ୟ ବନରେ ପଶିଲେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନେ ରହିଲେ ଖର ଦୂଷଣ ନାଶ କରି ଜାଗ ରଖିଲେ ଚାପଧାରୀ ରାବଣ ସୀତା ହରି ନେଲା ତା ଜାଣି ରାମ ଚଳିଗଲା ସୁଗ୍ରୀବ ମିତ୍ର ଛଳେ ପୁଣ ବାଳିକୁ କଲେ ସେ ନିଧନ ତହୁଁ ପବନ ସୁତ ଗଲା ଲଙ୍କାରେ ସୀତା ଠାବ କଲା ରାବଣ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ଶ୍ରୀରାମେ ପଶିଲା ଶରଣ ବରୁଣ ବୋଲେ ରାମ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଲେ ବାନରଙ୍କ ହେତୁ ରାବଣ ସଗୋତ୍ର ସହିତ ସବୁ ନାସିଲେ ରଘୁନାଥ ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜା କଲେ ଅମର ପଦ ତାକୁ ଦେଲେ ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରବେଶ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ତହିଁ ଯେ ଭୋଗ କିଛି ଦିନେ ସୀତାଙ୍କୁ ପେଶିଲେ ସେ ବନେ ତଦନ୍ତେ ଅଶ୍ୱମେଧ କଲେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକ ଦେଲେ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ଅଷ୍ଟପୁତ୍ର ଚାରି ଦେଶରେ ଆଧିପତ୍ୟ ରକ୍ଷ ମର୍କଟ ଯେତେ ତହିଁ ଦେବତା ରୂପେ ଜାତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଲେ ଜନ୍ମାଦି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପତ କହିତ ଅଛୁ ସେ ଚରିତ ସେ ରାମ ନାମ ଯେ ଧରନ୍ତି ସଂସାର ତା ପୁନିସ୍ତରନ୍ତି।